তিনি জানুয়ারি চিদক সালমারি গ্রাক সলো তিতেরিসি হাপানি রুংবেरेंनि ইএম রবীন্দ্র দেববর্মা বিনি হাবানগো কাইसा ককথुम पान्दा खलाइजाखा o kokthum pandao saklaijaka fainai January chichuku salmario filbri chidok kokborok de palaijana thangi tongo kokborok de norugui asolo phungni damsini tamma jora kaisa kotor himbotok khlaimani bisingtui damchuku tamma jora khumlung parko kuthum laijaknai tini no kokthum pandao em Robindro Debormano karibo manjaka kokborok department ni PU borongmanang Bridges Deborma যত চিনি মেডি फ्रेंड्स रङ बेलायखेनो दिबर जरानि हामबाय तिनि जों बिसेसके आं एडुकेशन इएम ककबरक जाय आदार्स चिनि इंडिजिनास लैंग्वेज नि डिपार्टमेंट नि आने ऑफिस नगो कैसा ककथुम पांदा माखलायलायखा आनि लगी दङ चिनि ककबरक डिपार्टमेंट नि पीयू चिनि बरंग्रां ब्रिजेश देबबर्मा कम खामो जे फाइनाय 19 January 2024 46 ककबरक रिकग्नाइजेशन डे जों पालायनानै थाङै दङ ताकलाय जों इको पार्क खमलंनि बिसिङाव चिनि प्रग्राम जों सेंनाय जों पुलियाव न चिनि 7:30 याखबा 7:30 समायाव रैली खलायै चिनि अरनि गानागिनि जत स्कुलनि स्टुडेंट्स रक टीचर्स रक ताई चिनि रिसि हापांनि चिनि स्टाफ रक नतुयै कैसा कतर कैसा इम्बतक रैली खलायै जों 9टा नि बिसिङाव न चिनि खमलंनि इको पार्क जों थांसबैनाय गाबोन तुइनो जों शुधु स्टूडेंट बा टीचर्स बा स्टाफ रक सिमिया ककबरक डिपार्टमेंट सिमिया जों नायो जत लुकुरक चिनि मो खमलंग आमचेनि जत लुकुरक नबो खागोनां लुकुरक नबो खाकाम लुकुरक नबो और पान्दाव फाइमाजोंना बागै जों विशेषके आं एडिसिनि इएम ककबरक हिसाबै आं बुंनो हयो चिना पान्दानो मसनै रिनाय बा इनग्रेटर रोंनाय चिनि बरंगोनां सीएम पूर्णचंद्र जमातिया आबोन लगे लगे जों ताकलाय चीफ गेस्ट नगरायकरा हिसाबै जों बरंगोनां एलुपि लीडर ऑफ ऑपोजिशन चिनि अनिमेश देबबर्मा नो जों कयचा ताकलाय जेसेरेपनो चिनि पान्दाव फाइमाजोंना बागै अमा हाइक्लाय गेस्ट ऑफ ऑनर नावराय मतम नङै मानजोंना बागै चिनि बरंगोनां कमल कलई ऑनरेबल इएम हेल्थ ट्राइबल वेलफेयर ताई गोबां बिनि डिपार्टमेंट अपनी लगे लगे चिनि बबरंजन रियां ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर एलआरएस एग्री हॉर्टी एंड फॉरेस्ट एलआरएस अपनी लगे लगे चिनि बरंगोनां जो डली रियां ऑनरेबल चिनि एग्जीक्यूटिव मेंबर सोशल एजुकेशन बनो बचों कयचा माजोंना बागै अमा हाइकेना चिनि राजेश त्रिपुरा ऑनरेबल इएम फिशरी एंड एआरडीडी टीटीएडीसी आदिनो फाइमाजोंना कयचा अमा हाइक्लायनो चिनि इएम सुहेल देबबर्मा ऑनरेबल स्पोर्ट्स इएम स्पोर्ट्स यट एंड आईसीए बनोबो माजोंना कयचा अमा हाइकेनो चिनि इएम बरंगोनां अनंत देबबर्मा बनोबो माजोंना बागै कयचा ऑनरेबल इएम पीडब्ल्यूडी ताई आरडीनी चिनि रुनेल देबबर्मा बनोबो चुंरिंखा स्पेशल गेस्ट आलाजा नारवायिंगै चिनि एमडीसी ऑनरेबल गणेश देबबर्मा ऑनरेबल सीके जमातिया आईएस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमा हाइक्लायनो चिनि डीएम जमातिया चीफ लीगल एडवाइजर बनोबो चुंरिंखा गाबोनो नरनो तिनि जों मासाव दं बिसिंतै जे ककबरक
কক বরক যে ল্যাঙ্গুয়েজ ন কক বরক অনেকে বুঝো দ্বিতীয় রাজ্য ভাষা মানে 1 নম্বর হচ্ছে বাঙালি বাংলা বাংলা ভাষা কিন্তু না কোনো দ্বিতীয় তৃতীয় নেই ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ ন বনেবাকে जों তাকলাই একদম খুব নাইখেতক ni bisinti no जों गाहाम खायै जों mo sal no kok borok palai mani sal no जों गाहाम खायै जों पालायनाय जों जतन kok borok palai mani o thomaya যে 1979 সালनि 19 তারিখ জানুয়ারিও ন kok borok जों salayo abo kok ya siri sitini simi chini amani kok chini mani kok जों salai femeni একমাত্র সরকারি স্বীকৃতি মাইয়াং তমানি অনেক সভা খেলাইয়া যত সভা কতর খাইকুকা আর সাইমানা 1967 সালनि সিমি মানি কগৈ মা ফ্রেংনাই রোমান স্ক্রিপ্ট মা ফ্রেংনাই হিनै আসে বিশি কলকমা চিরি খক ফেমেন ইয়াগুলো শেষ পর্যন্ত 1980 সাল गोबां मा चबा केबो थै कस केबो थै रिखा केबो थै जाबायखा आबो नि বিনিময়ে ন जों রাজ্য সরকারनो जों বাধ্যতা খাইরিকা যে কক বরক ন অরণি ত্রিপুরানি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি নানি বাদে আবনো তৈনা जों তংথক সাথক পরিসামু সমুনি বিসিংতৈ जों আদিনো পালালাইনাই তাবুক আনি ডিপার্টমেন্টনি যে পিউ ini borong-borong Brigadier Deborma bawabano tui tesa sanai no like naithok brief rikha sini taklai je 46 kobro recognition de sangbono bahiki palainai bono bokaham kai sai khana dika haipana ang dikija aro tekija manjuana sini sar hugaita bo concern department ni honorable em hisabe bo pandani asuk khangnai engke pandano changsana engke do sar san saga sini honorable cm sarpono chondrojamatia tai narwai okrangni phaimanja phaina sini leader of opposition triple legislative assembly ni gorongana wani ms deborma tai sini joto em rok hingkai guest of honor sal san saga ke special guest hingkai sini oroni local mdc hisabe sini borongana ms deborma bo manja phainai tai sini chief executive officer sini sar chike jamatia botongnai tai sini chief legal advisor borok kai special guest ke sini department ni secretary hisabe deputy ceo sini sar bodulina rangkol bo hingkai welcome speech narang hingkai taklai sar san saka blai kai naithotok khai जों kobrok de no जों palainani nayo hingkai oboni bagai जों taklai o kobrok de sudu जों kobrok de simi palaiya sinoro जों khoroknui borokno award dinai Radha Mohan Thakur award tekesaka all India Lal Tripura award hingkai borokni bumung to जों tak saklai thokya ko abo kisa confidential matter jora phaigi siwana borokno bo जों sini edc ni torof theke rang 10,000 ritrak memento aike borokno bo reu tangeri himale borokno hingkai bongni je sini kok borok ni literature side ba hukumumuku borokni samung humungno nai abo select khlaijago ni taklai chawmano tabo emiyako eba जों abo sini next generation no tebe encourage ni bagai जों ediche hapang abo kobrok de brum brum no bo haikai award reu hingkai taklai tebo tongthungmani kok hingke जों tak state government by compare khaike hingke borok ni sai जों kutuk sakwa tongo hani mano tangi hole sini boy bo publish kobang sini tak jora 170 lai tongkha pia o dinobo जों haine 15 ta boy जों release khlai এবং 15 টা বই যতন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিজা কক বরক আবার রিলিজ খাইনাই কে আবনি বুমর বড় তং বড় বই বল যত বই সাহর জাকা বংনি বিসিংগ চিনি বুকুক সবিতানি তং কাংनै গাই চিনি তাকো অসিতনি ও কাম সুয় বিনি কাং থাম তং গাই সমীরনি তং কাংসা শিবব্রত ত্রিপুরা ব অলিন্দ্র লাল ত্রিপুরানি নবসলা ব খুব কাম সুয় বিনি ব তং কাংসা গাই বিশ্বজিৎ দেবমোহন বিনি কাংनै তং tekisa Omita Deborma hani bini bu kangsa Dr. Pritilota Deborma bo College University of Toronto bini bu tong kang ini kang nai
Lipika Debormani Kangsa, Biplop Debormani Kangsa, Dipro Kishore Debormani Kangsa ahi khlaioi sini Kangsiba bijak taklai October deo release khlainai. Abono karibo जों सारायरंना encourage khlainani bagui sini drawing competition tongo sir engke sini mungko kokborok poem no जों aro khnai mungko borokno porinai abono competition toktam aida engka ahi sarayrokno जों tebo sini kokborok porinani bagui encourage khlai tongo kokborok deni bisingtui engke tekesa engke sini folk music college ni srungnai je borok wa dino bongni je traditional je uniform sungui borok kaham kai gonai perform khlainai ga bai ke जों pura najak ngai tekesa kai sini o program o sini kokbro language development committee ni chongjak tongo aro ni jot member rok no bosong khobor ka borok bo phainani kok rekha borok bo phaibiana ngai khorong award di borok bo tongnai no ngai o writer rok bo tongnai ngai saching sato san saka sini o khumunung gana gini student no borok tongnai ngai teacher khumunung is ni bisingo klaijak 100 jon teacher no song khobor rekha ngai borok bo tongnai ahi ke chini program motamuti kaham nongana ngai khumunung folk music college ni borok to sabnai no ahi khlai chini program khaklaio kaham nongana ngai boni bagui norong no bo जों सुबाय tongmani bagui jota media rona ang as a department ni hisabe ba sar ningi bo ang nong no paiplay hambai engke apsuma ni